नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पारंपरिक कहानी सर्वजाण चढ़ई कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। जड़े साधवर चारिटी झील थिले। एकु आरक बड़ी सुंदरी। दिने चारि जण जाक नईकी गाधेई जाइथिले। एतिकी बेले सेई देशर राजा नई बंध उपरे घोड़ा झपटई जाउथिले। जाऊ जाऊ कौन शुणी तांकर कौतूहल हैला। लगाम भिड़ी गोटे बौड़ गछ आड़ुआल ठिया हेले। बड़ झील कहूए, मु जदि राजांक रांधुणिया को बाहा हुंती सबुदिन भल भल दरब खाती। आउ मझिया कहला, मु जदि मंत्री की बाहा हुंती नीति भली की भली शाढ़ी पिंधती। आउ ता तल झील कहला, जदि मु कटुआल को बाहा हुंती मोर आउ काहारी को डर भय न थांता। सबा सान झील सबुठु सुंदरी। सी कहला, जदि मु राजा को बाहा हुंती राजा मते पाटराणी करी रखन्ते, दंडे कर छड़ा करंतेनी। राजा गछ आड़ुआल रही एतक शुणिले। नौर को बाहुड़ी जाई साधव को डकई सबु कथा कहिले। जो झीर जहाको इच्छा ताकू बाहा करई देले। आउ निजे सान झील को बाहा हेले। पाटराणी करी महासुखरे रखिले। अन्य माने नामको मात्र विवाह हेले भी राजा घर दासी ही रहिले। कथारे अछि, एमन भाबु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा। समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण हैला। हेले किछि दिन परे बड़ तीनी भौणीकर मन फिका पड़ीगला। सबा सान जीए सी हेला पाटराणी, आउ आमे सबु हेलु तार चाकराणी। ओडी जाऊ आम बुद्धि। आ सेते बेले कौन आमे एते कथा जानिथिलु? जेते कोरी कचाड़ी हेले आउ कौन हबो? ये तो देवतांक घटसूत्र। मनीष बा एथिरे कौन करिबो? तथापि समस्त सान भौणी उपरे राग रखिले। कले बले कौशले तांकु राजांक पाखरे विस्पिता करैबा पई सबु बेले चिंता कले। एणे दैवर कूट देख जे बड़ भौणी मानंकर किछि नाही, सान भौणी गर्भवती हेलाणी। एमानंकर जहा टिके टिके राग थिला एबे तो आहुरी बढ़ीगला। तीन जण जाक विचार कले, आमर काहारी किछि हेलानी। आमठारु सात सान हेई कि सीए हबो पुओ झीर मा। हौ आर किछि उपाय करिबाकु हबो। तीनी भौणी नीति आसंती। भौणी को केते कौळ कथा कहि जानती। किए मुंड बांधी दिए तो किए बेणी करि दिए, किए पान भांगी दिए आउ किए गोड़ मोड़ी दिए। एमिति नीति नीति सेवा करुथांती। सान भौणी तो एते छंद कपट जानिनी। अपा मानंक भाव स्नेहरे भली जाए। तांकु घड़िए कर छड़ा करेनी। कथारे परा अछि, भगारुणी कौठी ना मा पेटरे। राणी सिना भौणी भौणी हेई तांका आड़कू आउजी पड़ुथांती, किंतु भौणी माने नाना कथा तेणे चिंता करुचंती। कौन उपाय कले राजा घरु से तड़ा खाइबो। चाहू चाहू राणींकर 10 मास पूरी गला। राणी कष्ट पाइले। भौणी माने आगरू विचरा विचरी हेई सबु ठिकणा करिकी रखि थांती। आग धाई जाई पोइली मानकु राणी को पाखरु विदा करदेले। आउ कहिले, आम भौणी कथा आमे बुझिबु, तमे सबु सियाडू को जाओ। एतिकी कही सेमाने कबाट किली देले। राणी को आखिरे अंधपुटुली बांधी देले। राणी कहिले, मो आखिरे एमिति अंधपुटुली बांधुचु किया? बड़ भौणी कहिला, तू चुप करी रह। कष्ट पाइला बेले एमिति अंधपुटुली बांधती। ये होची रजा घर कथा। राणींकर दिव्य सुंदर पुओटीए जन्म हैला। से कुआ कुआ डाक न दौणु ताकू तीनी भौणी जाक बाक्सरे पुरेई नईरे भसई देले। गोटे मांकड़ पिला बाक्सरु काढ़ी नाई नाड़ लगेईकी राणींक पाखरे थोईदेले। पोइली परिवारी को डाक पकईले, ए धाई आसलो, तम राणी मांकड़ पिला जन्म करिची। समस्ते देखिकी काबा हेले। ये कि अभिला कथा, मनीष हेकी मांकड़ पिला किए जन्म करे? समस्ते टुपुरु टापर हेले। हेले बड़ लोकंकु उत्तर नाही कि सरग को निशुणी नाही। रजा घर कथा किए कहिबो बा कहार मुंड रहिबो? राजा शुणिले जे राणींकर मांकड़ पिला जन्म होईची। लाज शरमरे राजांकर मुंड तळुकु हेइगला। तुनी हेकी रहिले। किछि दिन परे राणी पुणी गर्भवती हेले। समय हबारु आगथर परी भौणी माने धाई जाई पोइली मानंकु दूरेई देले।
एथर भी राणीकर दिव्य सुंदर पुओटीए जन्म है। भौणी माने ताकू बाक्सरे पुरई नई रे भसईदेले। बिलेई छुआटीए आनी ता पाखरे रखिदेले। चारिआडे चहल पड़गला। जी शुणिला सी ताटका है। राजा भी भारी व्यस्त हेले। हेले कौन हब, करम आदरिकी रहिले। किछि दिन पर राणी पुणी गर्भवती हेले। एथर झीटीए जन्म है। भौणी माने कूट करी ताकू भी नई रे भसईदेले। आउ ता पाखरे आनी कुकुर पिलाटीए रखिदेले। चारिआडे कही बुलिले, मला मला मनीष ही जीवजंतु किए जन्म करे? एईटा गोटा असुरुणीटा। असुरुणीटा को पाटराणी करी राजा एते भोगविलासरे रखिचंती। ए कथा राजांक कानकू गला। राजांक मनरे भी संदेह हैला। सत कथा, जदि से असुरुणी न होई थांता ताहले कुकुर मांकड़ बिलेई ये सब केमिति जन्म करंता? एथर राजा रागी जाई राणी को नहीं बंदीशाला रखिले। राजांक पाटराणी सुना अलंकार देह को भारी लगुथिला। तांको हातरे पुणी लुहा कड़ी आउ पादरे लुहा बेड़ी पड़िला। एई कथा सब भाभी भाभी राणींको आखिरु लुह सुखिलानी। कौन करिबे? भाग्य को आदरी सबु सही पड़ी रहिले। राणींकर दी पुओ आउ झियो को भौणी माने कूट करी नई रे भसई देइथिले। बाक्सटी मान भासी भासी जाई बगीचा पाख तुठरे लागिला। सेई तुठ पाखरे राजांको माली घर। मालीटीर भी केई पिला झिला नथिले। करम सौभाग्य को गोटी गोटी करी 3टी पिला पाइला। सेमानंकु भारी हेफाजतरे पालुथाए। राजा घर पिला चंद्र उदिया भली रूप। आउ माली घरे सेमाने चंद्रकला परी बढ़िबाकु लागिले। दिने भाई भौणी 3 जण जाक बुलु बुलु गोटे छोटिया पहाड़ पाखरे पहुंचिले। पहाड़ मूलरू गोटे झरणा फिटी जाइछि। झरणा कूलरे गोटे झंकालिया बरगछ। तारि तले जणे ऋषि बसी तपस्या करुचंती। तांकर 12 हाथ जटा, बेक जाके उइहुंका मारी गलानी। सेठी केते प्रकार गछलतारे फल सबु पाची करी झड़ी पड़ुची। केते प्रकार जीवजंतु बुलुचंती। जाति जातिका चढ़ई माने उड़ुचंती। गोटे 7 वर्णी चढ़ई ऋषिंग पाखरे बसीची। एडिकी सुंदर चढ़ई। ताकू देखी बड़ पुअर लोभ हैला। से जेमती जाई चढ़ई को धरिची सी पत्थर हो गला। ता देखी सान भाई जेमिति जाई ताकू छुई देइची सी भी पत्थर पलटि गला। ए घटना रे राजा झियो काबा काठ। एकुटिया बण भितर ताकू भारी डर लागिला। किछि उपाय न पाई से जाई ऋषिंग गोड़ धरी मुंड पिटी कांदिला। ता विकल सही न पारी ऋषि कहिले, जा झरणारू आंजुलिए पानी आनी भाई मानंक ऊपर छिंची दियो, सेमाने जी उठिबे। सान भौणी ऋषिंग कथा मानी सेया कला। आ भाई माने भी जी उठिले। तापरे ऋषि कहिले, जाओ समस्ते चढ़ईर गोड़ धरी क्षमा माग। तापरे भाई भौणी 3 जण जाक चढ़ई गोड़ तले पड़ीगले। चढ़ईटी उड़ी आसी राजा झियो हाथ बसिला। राजा झियो ताकू आउंसी देला। आउ चढ़ई कहिला, तमे एई बणरे रुह, मु तमको साहपक्ष हेबी। तम उपरे किछि विपद पड़िबनी। ए बणरे जेते जंतुजुंता अछंती मु डाकी देला मात्रे ओ करंती। समस्तंकु मु डाकी आनी एइठी अटकेई रखिबी। एई से बरगछ मूले जो घर दिसुची सेई घरे तम माने रुह। एइठी किछि अभाव नहीं। जेते बेले जहा खोजिबो एइठी पाइबो। जहा खाइबाकू चाहिबो मिलिबो। राजा पुओ राजा झियो सेई घरे भारी सुखरे रहिले। चढ़ई तांकर सबु भल मंद बुझुथाए। बाघ सिंह मिरिग समस्ते से घर चारिपटे पहरा दौथांती। चढ़ई तांकु एमिति मौन करिथाए जे बाघ मिरिग एका घाटरे पानी पियंती। बण फलमूल खाई बणरे बुली हस खुशी पिला 3 जनकर दिन कटुथाए। दिने राजा सेई बण को पारिधि को आसिले। बुली बुली कौठी ठेकुआ छुआटे भी पाइलेनी। एमिति कि चढ़ईर डाकटीए भी राजांक कानरे बाजिलानी। चारिआडे बुली बुली कि राजांक पाद थकी गलानी। एमिति एमिति बेल बुड़िला। राजा आसी गोटे गछ मूलरे थका मारी बसी पड़िले। एतिकी बेले भाई 2 जण खेली बुली सेई बाट देई फेरुथिले। ए बण भितर एडे सुंदर पिला 2टा कुआडू आसिले। राजा आश्चर्य हो गले। तांकु देखु देखु राजांक लोम टांकुरी उठिला। आखिरु पानी गड़ी आसिला।
ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ରାଜା କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିଲେନି। ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କଲେ। କାହା ପୁଅ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ମାଳିଘର ପୁଅ। ଏଇ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆମର ସାଥୀ ହେଇଛି। ସେ ଆମକୁ ଘର ଦୁଆର ଦେଇ ମହା ସୁଖରେ ରଖିଛି। ମାଳି ଘରେ ଚାନ୍ଦ ପରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅଥଚ ମୋ କର୍ମରେ କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲେଇ ଏଇମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାଜା ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ପାରିଧିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଠେକୁଆ ଛୁଆଟିଏ ବି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ପିଲା 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ଏବେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆଉ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବି। ବେଳ ତ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ତମରି ଘରେ କୁଣିଆ ହେବି। ପିଲା 2 ଜଣ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣେ ଭଉଣୀଟି 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଉଛୁର ହେଲା ବୋଲି କହିଲାରୁ ଭାଇମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଭଉଣୀ ପାଣି ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲା, ଠା ପିଢ଼ା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ରାଜା ସେ ଅପୂର୍ବ ରାନ୍ଧଣା ଖାଇ ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ଘରେ ଏତେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ହେଲେ ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ରାନ୍ଧଣା କେହି ରାନ୍ଧନ୍ତିନି। ଏମିତିକା ଖାଇବା କେବେ ମୋ ପାଟିରେ ବାଜି ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସାତବର୍ଣ୍ଣୀ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କି ରାନ୍ଧଣା ମହାରାଜ? ଥରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ମଣିମୁକ୍ତାର ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ତମେ ଚାଖିଥାନ୍ତ, ଇଏ ରାନ୍ଧଣାକୁ ଆଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ତମେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛ? ମଣିମୁକ୍ତାକୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେ ତିଅଣ ହୁଏ? ଏବେ ସାତବର୍ଣ୍ଣୀ ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହିଲା, ମଣିଷ ହେଇକି ପୁଣି କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ବୋଲି ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ମୋ କଥାକୁ କେମିତି ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଚଢ଼େଇଟା ମୋ ଘର ଖବର ଜାଣିଲା କେମିତି? ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେହୁରା ହେଇ ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ଘର କଥା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରି କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ପାଟରାଣୀଙ୍କ ବଡ଼ 3 ଭଉଣୀ କପଟ କରି ଏଇସବୁ ନାଟ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦିନ ସରୁନି। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ପିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଆସକୁ ଫେରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲେ। 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇ ଅଳଙ୍କାର, ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ସୁନା ଦୋଳିରେ ବସେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟା ଭଳି ପୁଅ ଝିଅ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏ 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚୁଟି କାଟି ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ଦେଇ ପିଲା ଖାଇ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ରାଇଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी 10 जन पंडित एवं टोपीवाला। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुत दिन तलर कथा। थरे 10 जन पंडित तीर्थ भ्रमण रे बाहरिले। सेमाने गंगा स्नान करने जाउथांती। गंगा नदी रे स्नान कले बहु पुण्य अर्जन हब बोली सेमाने पुराण शास्त्र रु पढ़ी थांती। शेषरे सेमाने चाली चाली गंगा नदी कूल रे पहुंचिले। तापरे सेमाने चिंता कले, आमकू तो 3 थर बुड़ देबाकू पड़िबो, हेले आमे हेलु 10 जन, काले किए केतेबेले नई सुओरे भासी जिबे ता किछि जणा पड़िबोनी। तेणु समस्ते परस्पर हाथ धरा धरी हेई पानी भितरे पशिले, आउ बुड़ पकेइले। तापरे पुणी थरे बुड़िले। मात्र तृतीय थर बुड़ देला बेलकू
ସମସ୍ତେ ହାତ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ହାତ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ 10 ଜଣ ଯାକ ପଣ୍ଡିତ ନିରାପଦରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଣିକି ଦେଖିବି ଆମେ 10 ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି 10 ଜଣ ଯାକ ପଣ୍ଡିତ ଧାଡ଼ି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଏବେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଆରେ ଆଉ ଜଣେ, ଆମ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନଈ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହା, କି ଦୁର୍ଯୋଗ! ଶେଷରେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହାୟ ହାୟ। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଗଣିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗଣି ସାରେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ୟାପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଧାଡ଼ି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଗଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ବି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପିବାଲା ବସି ଏଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଗଣୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସଂଖ୍ୟା 9 ହେଉଛି। ଏବେ ଟୋପିବାଲା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଗୋସେଇଁମାନେ, ମୋତେ ଥରେ ଗଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଆମେମାନେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟୋପି ବିକାଳି ଆମକୁ ଗଣା ଶିଖେଇବୁ? ଆଉ ତୋ ଗଣିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ? ଏବେ ଟୋପି ବିକାଳି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆରାମ ଲାଗିବ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଭଲ କଥା। ଏହାପରେ ଟୋପିବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ। ଏହାପରେ ଟୋପି ବିକାଳି କହିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଟୋପି ଓହ୍ଲେଇ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଟୋପି ବିକାଳିର କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ଟୋପିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ଟୋପି ବିକାଳି କହିଲା, ଏବେ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଦିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଆରେ ଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଏ ଟୋପି ସବୁକୁ ତ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଠିକ୍ ତ, 10ଟି ଟୋପି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 10 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଅଛୁ। କେହି ଜଣେ ବି ନଈ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତ ଏଥର ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଟୋପିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଣିଦେବା। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟୋପିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଣିନେବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋପି କିଣିନେଲେ। ଟୋପି ବିକାଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋପି ବିକିଲା ଆଉ ପଇସା ନେଇ ପକେଟରେ ରଖି ପଇସାକୁ ଝମଝମ କରି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।